কত কামলা টামলা নেওয়া লাগছিল, কামলা হন পাই না নাই আজকে যাই পাই যদি কাম নাই না কাম নাই ও কত সদা ভাই আঙ্গরে কত কামলা টামলা লাগে, কত কত কামলা আছে জঙ্গরে পাঁচটো আছে, চারটো চারটো আমাক দিয়ে পাঁচটো কালকে কত কাম করা লাগে, বিল্ডিং দিতেছি তো ঘরে কাম করা লাগে আমার দেখি আনু কামলা হ্যাঁ সব কাম করা লাগবে, মাটি করা লাগবে, ড্রিলিং বানার লাগবে, देखो डाउनलोड करने का सही तरीका आगे তাহলে बताया हूं। ফাঁকি দিও না কালকে, তাহলে আইসো। হ্যাঁ আঙ্গরে না ফাঁকি দাও মানুষ নাই চাও হ্যাঁ প্লিজ কালকে চলে চলে কত টাকা করে দে আর কোন কাম কর না দেখছো ভাই বাড়ি যাও আইসাও তালি হ্যাঁ কয়জন আইসাও? এরা পাঁচজন ওই দিনকে তো কয় আসলাম, তাহলে কত করে দেওয়া লাগবো? মানুষেরা তো 750 দেয় আঙ্গর 500 দিও এ মানে 450 দেয়, আমি 500 দিই, আবার 50 টাকা বেশি। এই দেন লাগবো এই আমি বিল্ডিং দিতে দিতে আমার কাছে পয়সা নাই, তাহলে এখন কি করন যা 450 নিও তবে যাও না, তাহলে তোমার কাম তখন দেখা দেই। চলো 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 তুমি আইসো। তুমি মার দে হ্যাঁ লে ভাই নিয়ে যাও আসো। এই যে এনে কাম, না এই যে খুঁটিটো যে আছে না, হ্যাঁ খুঁটিটো ওই যে ভাই ওখান নিচে বাই করা লাগবো, ডিরিং ওটা ওখানে ভীম হবো, এহেন তেন ওটা এহেন তেন খুঁড়িয়া ওই যে মাটি সমান করা লাগবো। যাও তাহলে এখানে আইসো। गाइस এই যে এখানে পোষের মাথা আছে, পোষের মাথা বাই করা লাগবো, এই যে এহেন তেন ওইলা মাটি ওই মিডা লাগবো, তুমি জানা জানি ওইলা আরেকজন করে খেত, তাহলে যা যাবো না। ও তুই এনে কাম করিলা আরে দেখ কি উমর করে দে আমি এগুলো এটা পানি দিতেছে, এটা খুঁটি হক্ত হবো না। যা वीडियो ওই তাহলে তোমরা কাম করো না, আমি বাড়ি যাই তাহলে। जाओ। दूसरा तरीका ये है हाँ, कि आप देखो तुमरा। काम कम्प्लीट हो। हाँ। आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर आप काम देख सकते हो ए, इंडिया में जितने যাই भी বাড়ি free যাই, sound কামলা তো system লাগাই দিলাম, हैं, এখন वो आपको यहाँ বাড়ি पर যাই কামলা তো কাম দিলাম, इस बटन को प्रेस करना है। কামলা কাবার কি পাড়াটা লাগবো, কাম কাম করতেছে দেখা লাগবে। নালি 400 টাকা और देखिए नीचे 450 টাকা 3 ছুটে দিব यहाँ पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जिस भी कैटेगरी का साउंड इफेक्ट चाहिए बस यहाँ पर क्लिक करना है, आपको ढेर सारा साउंड इफेक्ट खुलकर आ जाएगा, बस इसको क्लिक करिए और यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये था फनी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने का सही तरीका। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ওসালামা তিলে এবার কষ্ট এর থেকে আর বিলে কামে যাও, এর থেকে বেশি কষ্ট। হ্যাঁ কাম ভালো করে করেন না গুনালি আবার কেন গুনা মাই কামলা লাগা দিলাম, কামলা তো দূরবেন কাম করলো যাই, আমার তো মানুষ ওই বেশি করে কাম কর কে আদি বলা এই কামলা তো যা ফাঁকি দেয় বলে ইল্লা কামলা একজন কইলো। वीडियो को आगे देखो, डाउनलोड करने का सही तरीका ये बताया हूँ। কি ভাই তেনা হনো না, পোষের গোড়াই বাড়া নাই, 3 ঘন্টা দিন দুহুরা গেল গা, তাও হনো তুমি পোষের গোড়াই বাই করে আইলা না, কি কাম করো ভাই কষ্ট লাগে যে সেই কষ্ট ভাই এ তুমি কি করতে হতে না, কিছুই করো নাই, হ্যাঁ তুমি মানে কামে খালি ফাঁকি দাও না এই কষ্ট যে না, তুমি তো আমাকে হাও নাই, এই দুজন কি করলা আবার, কি কাম করো হচ্ছে না, কামই গো নাই, গাতারে বন্ধ করে দিছি, ড্রিলিং করবে দিছি, কি করো তোমরা কো বন্ধ হয়েছে না, বেল না দুহুর হয়ে গেছে গা। এই ভাই পানি আটা লাগলো তোকে যদি আমার গাল পেরে দিতলো আমার আঙ্গের মান সম্মান দাও না, তুমি তো এক নম্বর কাম কর, তোমার না গাল শুনলাম চুপ না বেলা বাড়ি দিরা কাম কর, কাম আগে বের মামু এবার মাজন আসলে কামে থান বাই করে দেব দেহনি দৌড়ো। गाइस ये सारे साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री है, लेकिन ওই যে মহাজন আসতেছে अगर सही से তাড়াতাড়ি কাম কর। कॉपीराइट आ सकता है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए 2 तरीके हैं। पहले तो ये कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अक्सर এক না দেখি ওই হুনো ওই গাতাই ড্রিলিং ই হয় নাই, ये माय इंस्टेंट
आपको ये कोटा से तो काम करो ना, जितने भी फनी साउंड इफेक्ट्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं काम करो बस इधर तो डीरिंग ही करो ना। आपको इस बटन को प्रेस करना है और इसको सुनना काम है। ही करो ना जैसे ही आप यहाँ प्रेस कीजिएगा कोटा से तो वो तली डीरिंग होलो देखिए नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड ए जे होलो यार क्लिक करिए और इला काम download लता कर काम सकते हो हैं। ना ऊपर देखिए यहाँ काम पर होता कैटेगरी तो का ना भी ऑप्शन दिया हुआ है। जिस भी कैटेगरी का साउंड इफेक्ट चाहिए बस यहाँ पर क्लिक करना है। आपको ढेर सारा साउंड गाय और यहाँ पर कोस तो सही काम है। तो दोस्तों ये था फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने का सही तरीका। आई होप वीडियो कोस तो बना अच्छा लगा होगा। आते जन को इसमें तो सार पे चुने सब पास चुना लगे तुम करा रहो काम है तो खाली बाकी जाओ ना भाई काम है बाकी दे ना काम है একটা গাতাই বন্ধ না আরেকটা ডীরিং দিলে দিলে আমরা ডীরিং হইলো না মানে ভীম বান্ধি বকে বকরা খালি क्या আরে একটা তো খালি পয়সা মানে কাম তো এবারে কাম কাম চুরি করে খালি काम शेष नहीं आप दो खबर करो बोला धक्का नहीं करने का। वीडियो को आगे या तुम दो डाउनलोड करने का सही तरीका आगे बताया हूँ। नो काम तो शेष महाजन संते है ढाने ने गो क्या नहीं है बाजार बाजार हां रास्ता गिरी को रास्ता दाओ मारी को ने नो महाजन संते है ढाने ने गो क्या दे दे जाओ তালি তোমরান বিল কত হইছিল তালি জানি 400 না তাহলে না পয়সা না 450 টাকা তাহলে আজকের মতে যাও না আর যদি লাগে পরে ডাহিরো হবা হবা তোমার তো মনে আছে